सूरतुल अंबिया मक्की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून मा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु वहुम यलअबून लाहियतन क़ुलूबुहुम व असररुन नजवा अल्लज़ीना ज़लमू हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम अफ़तअतूना अस्सिहरा व अंतुम तुबसिरून क़ाल रब्बी यअलमुल क़ौला फ़िस समाइ वल अर्ज़ व हुवस समीउल अलीम बल क़ालू अतग़ासु अहलामिन बल इफ़्तराहु बल हुव शाइर फ़लयअतिना बिआहदिन कमा उरसिल अव्वलून मा आमनत क़ब्लहुम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फ़हुम युमिनून वमा अर्सलना क़ब्लका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फ़स्अलू अहला ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून वमा जअलनाहुम जसदन ला यअकुलून अत-ताअम वमा कानू ख़ालिदीन सुम्मा सदक़नाहुमुल वअद फ़अंजयनाहुम मन नशाअ व अहलकनल मुस्रिफ़ीन लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून वकम कसमना मिन क़रयतिन कानत ज़ालिमतन वअंशअना बअदहा क़ौमन आख़रीन फ़लम्मा अहस्सू बअसना इज़ा हुम मिन्हा यरकुदून ला तर्कुदू वरजि'ू इला मा उत्रिफ़ फ़ीहि वमसाकिनुकुम लअल्लकुम तुसअलून क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन फ़मा ज़ालत तिल्क दअवाहुम हत्ता जअलनाहुम हसीदन ख़ामिदीन वमा ख़लक़ना समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन लौ अरदना अन नत्तख़िज़ लहवन लत्तख़ज़नाहु मिन लदुन्ना इन कुन्ना फ़ाइलीन बल नक़ज़िफ़ु बिल-हक़्क़ि अलल बातिलि फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून वलहु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ वमन इंदहु ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही व ला यस्तहसिरून युसब्बिहूना अल-लैला वन-नहारा ला यफ़्तुरून अम इत्तख़ज़ू आलिहतम मिन अर्ज़ि हुम युनशिरून लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता फ़सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफ़ून ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून अम इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहतन क़ुल हातू बुरहानकुम हाज़ा ज़िक्रु मन मइय्य व ज़िक्रु मन क़ब्ली बल अक्सरुहुम ला यअलमूनल हक़्क़ फ़हुम मुअरिदून वमा अर्सलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दुन वक़ालू इत्तख़ज़ अर्रहमानु वलदन सुब्हानहु बल इबादु मुकरमून ला यस्बिक़ूनहु बिल-क़ौलि वहुम बिअम्रिही यअमलून यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला यशफ़ऊना इल्ला लिमन इर्तज़ा वहुम मिन ख़श्यतिही मुश्फ़िक़ून वमन यक़ुल मिन्हुम इन्नी इलाहुम मिन दूनिही फ़ज़ालिक नज़्ज़िही जहन्नम कज़ालिक नज़्ज़ि ज़ालिमीन अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्न समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन अफ़ला युमिनून वजअलना फ़िल अर्ज़ि रवासिय अन तमीद बिहिम वजअलना फ़ीहा फ़िजाजन सुबुलन लअल्लहुम यहतदून वजअलना समाअ सक़फ़न महफ़ूज़ा वमनाज़िर मुरद्दा वहुव अल्लज़ी ख़लक़ल लैला वन्नहार वश्शमस वल-क़मरा कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत वनबलुकुम बिश्शर्रि वल ख़ैरि फ़ितनह व इलैना तुरजअून वइज़ा रआक الذين كفروا يتخذونك إلا دعاء الذي يذكر عليكم من ذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من جلد سأريكم آياتي فلا تستنوا فيقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون बल ताती बग़्ततन फ़तबहतहुम फ़ला यस्ततिऊन रद्दहु वला हुम यहज़नून वलक़द इस्तहज़िअ बिरुसुलिन मिन क़ब्लिका फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन क़ुल मन यख़्लुक़ुकुम बिल-लैलि वन-नहारि मिनर रहमान बल हुम अन ज़िक्रि रब्बिहिम मुअरिदून अम लहुम आलिहतुन तमनअ मिन दूनिना ला यस्ततिऊन नस्रा अनफुसिहिम वला हुम मिन्ना यहज़बून बल मत्तअना हाउलाइ वआबाअहुम हत्ता ताल अलैहिमुल उमर अफ़ला यरौना अन्ना नअतिल अर्ज़ नंक़ुसुहा मिन अطرافहा वहुम ग़ालिबून क़ुल इन्नमा उनज़िरुकुम बिल-वहयि वला यस्मअु अस्सुम्मु दुआअ इज़ा मा युनज़रुन वलइन मस्सतहुम नफ़हतुन मिन अज़ाबि रब्बिका लयक़ूलुन्ना या वैलना कुन्ना ज़ालिमीन वनज़अुल मवाज़ीन القسط लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन वइन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़र्दलिन अतैना बिहा वकफ़ा बिना हासिबीन वलक़द आतैना मूसा व हारूनल फ़ुरक़ान व दियाअन व ज़िक्रन लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल-ग़ैबि व हुम मिन अश-शाहादति मुश्फ़िक़ून व हाज़ा ज़िक्रुन मुबारकुन अनज़लनाहु अफ़अंतुम लहु मुनकिरून वलक़द आतैना इब्राहीमा रुशदहु मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन इज़ क़ाल लिअबीहि मा हाज़िहि त-तमासीलु अल्लती अनतुम लहा काफ़िरून क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन क़ाल लक़द कुन्तुम अन्तुम व आबाउकुम फ़ी ضلال मुबीन क़ालू अजीतना बिल-हक़्क़ि अम मिनल लाइबीन क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि अल्लज़ी फ़तरहुन्ना व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व तल्लाहि लअकीदन्ना असनामकुम बअद अन तुवल्लू मुदबिरीन फ़जअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम यरजिऊन क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिअहलिही इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहु इब्राहीम क़ालू फ़अतू बिही अला अयुनिन नासि लअल्लहुम यशहदून क़ालू अअन्त फ़अलत हाज़ा बिअहलिहिम या इब्राहीम क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़اسأलहुम इन कानू यंतिक़ून फ़रजअू इला अनफ़ुसिहिम फ़क़ालू इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून थुम्मा नकिसू अलैहिम लक़द अलिमत मा हाउलाइ यंतिक़ून क़ाल अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उकुम शैअन वला यदुर्रुकुम उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि अफ़ला तअक़िलून क़ालू हर्रिक़ूहु वंसूरू आलिहतकुम इन कुन्तुम फ़ाइलीन क़ुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا ناصرين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوما فاسقين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين ونوحا إذ نادى ربه من قبل فاستجبنا له فنجيناه من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الأرض إذ نفثت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتيناه علما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمنا الصنعة لكم لكم لتحصنكم من بأسكم فأنتم شاكرون ولسليمان الرياح تجري بأمره إلى الأرض باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلك كل من الصابرين وأدخلنا في رحمته إنه من الصالحين وظنوني ذهب مغادرا فظننا أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الأرض في الخيرات ويدعون ربهم ورهبا وكانوا لنا خاشعين واللاتي أحسن فرجا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناهم ابناء للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون واتقوا أمرا بينهم كلنا إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاذبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ومن كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويل لقد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم وأنتم لا واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيه ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى الملائكة هذا يوم يكون لكم عدوا يوم ندري السماء كطي سجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنما يوحى إلي أنما إلهكم واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا قل أنتم على سواء إن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما سورة الحج مدنية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولى فأنه يضل ويهدي إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقنا من ذكر ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد المشي وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا على الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بعيد ذلك من الله لكم أنه يحيي الموتى وأنه لا كل كثير وأن السعادة لا ريب فيها وأن الله يبسم في قبر ومن الناس من يجادل في الله بغير الموتى ولا هدى ولا كتاب من ثانية فليدل عن سبيل الله في تخزي ونذيق يوم القيامة عذاب عليك ذلك بما قدم يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد على أرض فإن أصاب خير اطمأن به وإن أصابت فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضر وأقرب من في لبئس المولى والبساج إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات مثل النار إن الله يفعل ما يريد ما كان يظن أن ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيد ما غيظ وذلك أنزلنا بينات بأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم القيامة إن الله كان على كل شيء ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر بين والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه عذاب ومن ينب مال من مكرم إن الله يفعل ما شاء هذا خص ما أن يختصم في ربهم فالذين كفروا قتل لهم ثياب من النار يسبب من فوق رؤوسهم الأب يسهر بما في بدن والجلد ولهم مقام من هذه كلما أرادوا أن يخرجوا منها من نغم يعيدوا وذوق عذاب عليك إن الله يدخل الذين آمنوا الصالحات جنات من النار يحلون فيها من أسوار من طيب ولباس في عارف وعود إلى طيب من القول وعود إلى السعد الحميد إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام إلى جانب للناس سواء العاقب فيه والبعد ومن يرد فيه بالهاد مثل من نذك بن عذاب أليم وإذ بوأنا لبنائهم مكان بيت الله تشرك بشيء وطاهر بيت للطائفين ولا قائمين والركوع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتي من كل فج ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقكم من بيت الأنعام فكلوا من أوات من البائس الفقير ثم ليقضوا تفسهم وليفوا نذرا وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير عند ربه وأحل لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا كل ضر حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خير من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به في مكان سيء ذلك ومن يعظم شعائر فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع راجع مسمى ثم محل إلى البيت العتيق ولكل أمة جعل مساك ليذكروا اسم الله على ما رزق من بيت الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسماء وبشر المقدمين الذين تذكر له وجه قلوبهم وصابرين على ما صاموا والمقيم الصلاة وما تكن من يكون والبدن جعل لكم شعائر لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليه الصواب فإذا وجبت جنوبا فكلوا منها من الغاني والمطر كذلك سكرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال لهم ولا دماء ولكن ينال التقوى منكم كذلك سكر المن تكبروا علاماتكم ولا بشر المسيء إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا كل خوان كفور وزن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين خرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله
वलौला दफ़ुल्लाहि नास बअदहुम बिबअद लहुद्दिमत सवामिअ वबियअ वसलातुम वमसाजिदु युज़करु फिहा इस्मुल्लाहि कसीरन वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु इन्नल्लाहा लक़विय्युन अज़ीम अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फ़िल अर्दि अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर व इन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कज़्ज़बत क़बलहुम क़ौमु नूह व आदٌ व समूद व क़ौमु इब्राहीम व क़ौमु लूत व असहाबु मदयन व क़ौमु मूसा फ़अमलैतु लिलक़ौमि थुम्मा अख़्ज़फ़ कैफ़ कान नकीर फ़कअय्यिन मिन क़रयतिन अहलकनाहा वहिय ज़ालिमतुन फ़हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा मुअत्तलतिन व कसीरुम मशीन अफ़लम यसीरू फ़िल अर्दि फ़तकूना लहुम क़ुलूबुन यअक़लूना बिहा व आज़ानुन यस्मऊना बिहा फ़इन्नहा ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल क़ुलूबु लती फ़ी सुदूर व यस्तअजिलूनका बिलअज़ाबि वलन युख़्लिफ़ल्लाहु वअदहु व इन्न यौमन इन्दा रब्बिका अल्फ़ सनतिन मिम्मा तउद्दून वकअय्यिन मिन क़रयतिन अमलैतु लहा वहिय ज़ालिमतुन थुम्मा अख़ज़्तुहा व इलैहिल मसीर क़ुल या अय्युहन्नासु इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन फ़ल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम वल्लज़ीना सअव फ़ी आयातिना मुआजिज़ीन उलाइका अस्हाबुल जहीम वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन वला नबिय्यिन इल्ला इज़ा तमन्ना अलक़ा अश-शैतानु फ़ी उम्निय्यतिही फ़यंसख़ु मा यल्क़ि अश-शैतानु थुम्मा युहकिमुल आयति वल्लाहु अलीमुन हकीम लियजअल मा यल्क़ि अश-शैतानु फ़ितनतन लिल्लज़ीना फ़ी कुल्लि मरदिन वल क़ासियतिन क़ुलूबुहुम व इन्न ज़ालिमीन लफ़ी शिक़ाक़िन बഈद वलियअलम अलज़ीना ऊतुल इल्मा अन्नहु लक़ मिन रब्बिहिम फ़युमिनू बिही फ़तख़बित लहुम क़ुलूबुहुम व इन्न अल्लाहा लयहदि الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة ويأتيهم عذاب يوم حكيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا صادقين لهم في جنات النعيم والذين كفروا قد بينهم فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرن الله من إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يجعل الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله له الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكهم ناسك فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل إذا أعلم بما تعملون الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك لله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان وما ليس له به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آيات البينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون آياته قل أفأنبئكم بشر من ذلك من نار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب قبل حق قدره إن الله لقوي عظيم الله يستمع من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإليه ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم آمين. सब्सक्राइब करना ना भूलें.